जीवन रे कोटी पहुँचा गले प्रथमे कौटू बाहर निहाती आवश्यक और जदि समय थाउ थाउ से स्थान बाहरी न जाओ तेबे समय तुम सहित खेल खेली दिए। ठीक यहीपरि किसी घटना घटला आम सह बालेश्वर ट्रिप रे। हेलो हाय नमस्कार जय जन सांग मु बिजु आप स्वागत होती राजू बिजु ट्रावेलर आउ एक नुआ वीडियो रे। तो सांग जमी आप देखुते मो सुजुकी धरी आम बाहरी पड़ू कही आम मो गाड़ी आने फास्ट राइड जी से मो सांग सहित आम बाहरी पड़ू पंचलिंगेश्वर सुजी सहित आम अलरेडी आसिक आम भद्रक पाखे हो सारी आग चलते ब्लग करने भूली जाइए तो से आरंभ करुँच आप टेंशन नहीं आज गाड़ी पूरा बढ़िया टोटाल भाई पूरा रास्तार मजा नवा कि आम पूरा जो 7 लोक आसीचु 3-4टा बाइक धरिकी रास्तार मजा पूरा लगा। ए गाड़ी में अलरेडी जस्ट तेल पकईक आसी टांकी भाई पूरा फुल टाइम आसी 8:30 पाखापाखि हो गलानी आम भद्रक पर क्रॉस करनु आउ केमी लगुच बंधु टिके कुह ना टिके कहून सी सफल पाटे पूरा देती से जीवन में सफल भाव सफल खाया निहा दरकार बोली से कहते। तो चलते आम आउ डेरी नक तुरंत माड़ी जा आपण डायरेक्ट जाकि लोकेशन रे देखा करिया। देखिए तो टाइम आसी 8:09 है तो चलतु सीधा माड़ी चलिए। आज आम सामने पूरा 320 किलोमीटर रास्ता थिला आ पेटरे प्रबल भोक भाविलु राइड आरंभ करिया पूर्व किछि पेट पूजा कर दिया जाऊ से बास सकाल सकाल टिफिन कर दे बाहरी पड़िलु निज राइड। गाड़ी भी पार्किंग रे लगी सारी मो गाड़ी रे नंबर प्लेट ना गाड़ी सब 4 गाड़ी देखते मो सुजी आ गाड़ी सहित सब रखा सारी लोकेशन है से पहाड़ किपर लगुच देखिपे पूरा गाड़ी चारि तरफ लगी सारी केमरे मजा लगुच आपको जानीपे जाकि आप देखा चलो। फाइनाल आम आस अधा उपर पहुँच सारू देखिए तो सब लोक मैंने दर्शन कर अलरेडी आसिले कि आम्भे मैंने चढ़ुचु एत उपरू चढ़ा पड़ो तो आमको ग्यारंटी मालूम ना चली देखिए। पहुँच सारी देखिए तले केते भिड़ सीरियल पड़ो तो देखिए यार लोकेशन भाई केपरी आपड़ आम ओडिशा होते पंचलिंगेश्वर विसर्जन निश्चय जानते
ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ହାତ ମାରି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଝରଣାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁକି ଆସିନୁ, ଇଏ ତାର ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ପଳାଇଛି। ଏଠାରେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସେ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଯିଏ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ନା, ତା ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କାଳେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତାହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତାହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁଲା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ନ ମାଗିବି ଆଜି ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିସାରିଛି, ତମେ ଏଠୁ ସିଧା ବାହାରି ଯିବା ବିଚ୍ ପ୍ରତି। ଏଠାରେ ବୁଲି ବୁଲାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ପପୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପାଣି ମାନେ ଗାଧୋଇ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଚାଲନି, ହଉ ତମେ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ। ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି। ସିଧା ଯାଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ରହିବା ଖାଇବା କ'ଣ ହେବ ସବୁ ସେଇଠି ହେବ। ହେଲା ପରେ ସିଧା ଆମେ ତାପରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ମଜା ନେବା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ବାସ୍ ସେ ଟ୍ରିପ୍ର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ବାକି ଅଛି।